border no. Duganda ya authority edisa authority sabo border na sabo. Sabo nungdi bono. Nungdi bono sabo ko edisa nungdi dara ko. Bono ton. Nungdi. License ng duwan na sa license o mo tabo dia sebagai mo dia footpath rokan khai je mo khanmani o ide sini jaga o ni kuno kagaz potro ba ide so authority no kuno permission ni mato to beri yang ke tono ro ma jeng tono no footpath mo bond ka mo to bor sima ni mo to ke sa not only ni sini ya do to ni na ko jabo no babe no re ko one so ko singe sini authority dakino se morning action abo nimi kobai salai dikede do abono ha ঠিক abono তিনি তংথগো তামনি জাকাই চিনি বুবাগরা কিরিট বিক্রম কিশোর দেব বর্মানি আছে মানি সালো হুমলং হেডকোয়ার্টার দংমালি হাতিনি কাইসা সতিনক সাল অলংমাरो মই তাंजा फियगजागिया जों तिनि अ कथारनि सालो जों फियबै रिमाखा अरु तंगचिनि जेडीयू साय चिनी हुमुलुं सब जोनल चेयरमैन चिनी मानलायनि चेयरमैन चिनी जेडीसी मेम्बार चिनी सब जेडीयू न खबैचिन अफिसार सब ते बाजार सेक्रेटारि प्रेसिडेंट सनवर तंगो जों खाख्लायो अमक खलर माबाय लुकुरक जेखाने तेखाने जे सदैलायमनि ताबुक आबो ताबुक बन्नंगाने एवं जत लुकुनो न चिनी कयमुं तंनाय नरक जेखाने तेखाने सदैयावै अ सदैनगनो Pandawa Manchaka Deputy CEM Onimesh Deborma MDC Drendrao Deborma DTA ADC ni Zonal Chairman Poritosh Deborma Sub Zonal Chairman Rotish Deborma na khobai tongmakya kobuni adong rokbo songjak pandano rugai pandani narwai koklam narak thani saka মিনিট পরে to be part of this auspicious occasion. তিনি no program ni sekango Maharaja Kiribikram ni achaima salno rugai ADC administration bo blanket distribution ni kabangma panda singo mahar laika and part of that program Bolai Zonal Official 200 families have been already distributed blankets. Chini Zonal Chairman, Vice Chairman Rok, Tang Phang Rok, Kabangma Borok are present tomoi a programs and paikai. Inoro Phai Mukha Cherai Chikon Rok. They have welcomed me saying, sir, welcome sir. One of them welcome Khayo. I'm sure this statement was already taught to them to say that when the dignitaries are coming, you should say that welcome sir. Ang borno saito nayan bagay, sharing nayan bagay, singka
welcome sir ni kok borok tamu borok saiman li aise. I must request the Bir Bikram institution ni phorongnai rokno इंराजी फोरोंनायनि लगे लगे कक बरकनो बोथों मा हामबाय जोंनि कक मिडिया नायरकनो दिनै जों मजागावो जोंनि महाराष्ट्र बिक्रम किशोर मानिकनि आसाइमा साल जोंनि एडिसि हापांनि बखाखै जों दिनै दलाइ जुनो जोंनि गेग्राखा दाइ सेलिब्रेट लाइक आबुल लगी लगिओ जोंनि एडिसि हापांनि बखाखै जोंनि कक बलक जों बाखा তাই আমি পাই जों अजागाव दिनै करमसरा एबा कर्मतुइसाव फिउचार टीम फाउंडेशननि लुआजि मुंबाय अजागा दिनै फाउंडेशन दे बाहायनो 5th टाइम जों सिगाङाव बाहायनो अजागाव लंग्रेन्ड कानेक्शन कमिटि सोसाइटिनि बखाति बसुं लायलायजा दिनै बो साइटबि लाइ दंख ताय दिनै अजागाव बिनि इनस्टिट्यूट 200 नि बर स्टुडेन्ट दङ नाका बे अब हाइकेनो दिनै दफानि दिनांनि cerai nong kita jasino bocung hari ini kita di WhatsApp nongtongo amba gini taku wani mes pura konobo hambai mo jebus kami salop ini WhatsApp nong abo raham samu nong itu nai norong nobo hina hambai kayak kogawai naik ke merok nobo norong nobo kok besar namu sungguh jadi kami am saya kan norong hino sini taku wani mes pura no cung coba sebelah ini ke WhatsApp nong no ini top wani ke tinang cerai merok kami kalau nobo logi dile Jesa jorabo kotor pati mung patui mano kekak mekak lama watei kesajak hakor kotor ungjak lama tino kotor cikon malkhung lai matongo heni saka malkhung sonai rok pati mung ungkha teliamorani simi rajakhor abuli thangmani lahar kotor thangnai 3 एबा 4 बिसि रमै लाहार देराजा फिया ताबुक बजाके सलाम जागिया सालब्रम न लाहार हामियतै मालखुं मथर थानि जुदा जुदा केबे मुंबो फायु हनि साका मालखुं सनाय रक ते कतर चिकन मालखुं साल हर ब्रुम न अ लामातै न लाई दंगो जे जराव फनो कतर पाति मुं रक पातुइ मानो लाहार देरावै मानो हनि बो सालाकिया কি সমস্যা হয়েছে দাদা আপনার? ওই তো রাস্তা খারাপ এখন রাস্তা হয়ে গেছে রাস্তাবেলা আইলে যাবে না মানে আপনাদের চলাচলে সকলেরই কিরকম সমস্যা হয়? সমস্যা রাস্তা ভালো না থাকলে তো সবারই অসুবিধা হয় বুঝো না তো কতদিন ধরে খারাপ এটা? হয়েছে অনেকদিন মাসখানেক ধরে মানে গর্ত চলে সারা রাস্তায় আছে এমন গর্ত চলছে। এখন আপনাদের দাবি কি থাকবে প্রশাসনের কাছে? ওই তো এটা রাস্তা যাতে মেরামত করে ভালো করে দেয় দিকটা আমরা দাবি আর রাস্তা ভালো হলে তো সব কিছু ভালো এটা সাইকেল নিয়ে আইও কাকা করে দেবো দিয়ে মানে যান দুর্ঘটনা বেশিরভাগ এটার ফলে হয়। এটার অনেক সময় দুটা জায়গায় সবাই তো ভালো জায়গাতে যাইতো স্যার কিন্তু ওই এই সময় একটু ডর থাকে যদি বাড়ি গাড়ি লেগে জায়গা এই সমস্যা। ঠিক আছে কি কি সমস্যা আপনাদের চলাচলে? আমরা চলাচল করবে আইতে পারি না গাড়ি কতদিন ধরে এই রাস্তাগুলো এভাবে খারাপ? রাস্তাগুলো খারাপ রাস্তা 3-4 বছর ধরে। কতটুকু জায়গা লইয়া? এটা এখান থেকে প্রায় 3 কিলোমিটার কি না এই জায়গাটা করে হঠাৎ পেরিয়েছেন। এখন আপনাদের দাবি কি থাকবে প্রশাসনের কাছে? আমাদের জায়গাটা রাস্তাটা সুন্দর হচ্ছে আমরা গাড়ি ঘোড়া লইয়া চলতে আরাম পাইতাম আমরা তো গাড়ি ঘোড়া লইলে তো আমরা গাড়ির তেলাটা নার্সিং পরিণাম চুঙ্গই তংনাই যত ক্লাস 12